quel genre de prière? واش الصلاة أي صلاة غيغفر لك الله بها الذنوب؟ واش أي صلاة يجد بها العبد الراحة؟ واش أي صلاة هي فلاح كما قال المؤذن حي على الفلاح؟ Quand celui qui fait l'appel à la prière, le muezzin te dit et nous dit tous, venez pour réussir. C'est quelle réussite? De quelle prière il parle? Une prière faite mécaniquement. هل الصلاة التي لا يحضر فيها القلب ولا تخشع فيها الجوارح ولا ينتبه العبد فيها إلى أعمال الصلاة ولا يتدبر ما يقرأ من كتاب الله ولا ما يستمع من تلاوة الإمام? Est-ce qu'une prière faite avec négligence, une prière faite avec distraction, une prière faite avec un empressement, الإنسان عجل في صلاته ينتظر متى يخرج من صلاته, إنها ليست هي هذه الصلاة. Ce n'est pas la prière dont parle le Coran. واستعينوا بالصبر والصلاة. ماشي هي هذه الصلاة اللي تكلم عليها القرآن الكريم. اللي قال الله تعالى لسيدنا موسى وأقم الصلاة لذكري. باش يذكر الله سبحانه وتعالى. La prière te permet de te rappeler Allah, de te souvenir de Allah سبحانه وتعالى. حتى لا تنسى الله. في الصلاة تتذكر الله وأنت ساجد. تقول سبحان الله. الله تعالى سيفرج عني. الله تعالى يجيب دعائي. الله تعالى يغفر ذنبي. الله يرحم ضعفي. فتفرح وتسر. هذه هي الصلاة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهينا عن الالتفات ونهينا عن السرعة في الصلاة. On ne peut pas faire une prière trop rapide, on ne peut pas regarder à gauche à droite dans la prière, on ne peut pas faire la prière n'importe comment. يقول لك المهم احنا صلينا. نعم، لكن الصلاة هذه نحن نسأل اليوم لماذا صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Quand tu fais la prière, tu ne peux pas commettre des bêtises. Sauf rarement. Ça devient une exception. الذي يحسن الصلاة لا يفعل المنكرات ولا الفواحش. فإن فعل هذا يكون حالة نادرة في الحياة ديالو. حالة نادرة. والذين كما قال الله عن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة يعني ممكن يعملوها المتقون أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالصلاة التي يريدها الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة هي الصلاة التي يؤديها العبد مقبلا على ربه راجيا رحمة ربه داعيا الله سبحانه وتعالى بإخلاص ومنتظرا الصلاة بحب. En attendant la prière avec amour, en allant à la mosquée avec amour, en priant avec amour, en étant concentré dans la prière, en demandant Allah سبحانه وتعالى dans la prière. ولذلك كل هذا إنسان إذا أدى الصلاة كما ينبغي كيخرج منها أول ما كيقول اش كيقول باش كيبدا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يعني أنه مقصر. Et après la prière de déclarer ton incapacité de remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. أن الإنسان كيعلن ها هو صلى بخشوع وخضوع وبكاء وإخلاص ولكن مع ذلك لما كيكمل ça veut dire il a appris quelque chose de la prière. تعلمنا من الصلاة أننا خصنا نبقاو متواضعين أمام الله. Rester modeste et humble devant Allah. تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وزيد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Et tu pries Allah Ta'ala de te donner de l'aide pour bien adorer Allah Azza wa Jal. قد خرجت من العبادة وكتقول له أعني يعني لولا الله ما صليت هذه الصلاة ولولا الله ما عرفت الصلاة ولولا الله ما عرفت حلاوة الصلاة. C'est grâce à Allah que tu as prié, grâce à Allah que tu as appris à faire la prière et grâce à Allah que tu as trouvé de la saveur à cette prière. فلذلك تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذه الصلاة هي التي جعل الله تعالى لها بابا يوم القيامة من أبواب الجنة. Une porte du paradis s'appelle la prière, la porte de la prière. باب الصلاة. باب من أبواب الجنة باب الصلاة. والصلاة هي التي ستدخل مع العبد في قبره تدافع عنه وترد عنه الملائكة. Même les anges qui viennent dans la tombe, la prière elle viendra comme un soldat. تأتي كأنها حارس من الله تقول للملكين إليكما بعدوا على هذا السيد فإنه كان يصلي parce qu'il faisait la prière. كان يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر المصلين اللي كيصليو كيحترم واحد الاحترام خاص un respect particulier pour les gens qui font la prière. Et la prière c'est le meilleur moyen pour gagner les meilleurs degrés dans le paradis. جاء شاب قال يا رسول الله بغيت نكون معك في الجنة. Je veux être avec toi dans le paradis. شاب صغير avec 14 ans 15 ans 14 15 عام شاب صغير قال له يا رسول الله quelle ambition.
الطموح اللي عنده. قال أريد، قال يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب هذا كان كيخدم النبي عليه الصلاة والسلام. C'est un jeune qui aimait énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous on l'aime. Alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il s'est dit, tiens, je vais consacrer mon temps à être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال هذا الشاب أنا غادي نمشي نخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. احتاج الماء نجيب له الماء، احتاج الصباط نجيب له الصباط، بغى نجيب له شي حاجة نتسخر له نتسخر. Je suis au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكان يجلس عند باب رسول الله. مسكين شاب. Il se mettait devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam جالس حتى كيديه النحاس. Il dormait. والحرارة المدينة ولا chaleur البرد جالس تما. Il le faisait de son propre gré، هو اللي اختار. واحد النهار النبي عليه الصلاة والسلام il n'oubliait personne. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما كاينش شي واحد من الصحابة ديالو إلا وكيسول عليهم ويعرفهم. واحد النهار قال له يا فلان، قال له جي طلب شي حاجة. قال له طلب شي حاجة، demande quelque chose، une récompense. بغى يعطي له شي هدية ويشكره. قال له خليني نفكر. قال له يا رسول الله سل الله تعالى أن أكون رفيقك في الجنة. Je veux être avec toi dans le paradis. شاب صغير. النبي صلى الله عليه وسلم كيعلم الأمة ماشي مع هذا الشاب. قال أو غير ذلك يا ربيعة، يعني يطلب شي حاجة أخرى. راه هذه زعما راه صعيبة ماشي سهلة. Il dit réfléchis bien. Tu demandes quelque chose de très très important mais c'est difficile. قال لا يا رسول الله هو ذاك. Je ne veux rien d'autre. أنا ما خصني والو، بغيت الجنة ولكن الجنة معاك. Je veux le paradis mais avec toi. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. بغيتي تكون معايا، tu veux être avec moi، eh bien fais très très souvent السجود، c'est-à-dire les prières. يعني صلي، عاوني بالصلاة، نافلة والدعاء. fais beaucoup de نافلة، les prières surrogatoires. فالنوافل والفرائض من أقوى أسباب أن تنال الدرجات العليا في الجنة إن شاء الله. وأقف عند هذا الحد.